Ernest. Sabat. Gian. Philip. Obero. Kasama. Very good. Wake up ka na. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, Maybe naman isa dyan ni So, maybe i-post in Facebook. Q, R, S, Baby? U, Where's Daddy? Where's Daddy? Where's Daddy? EJ? Need Daddy na work. Where's Daddy? Daddy, hi! Daddy! Work. Ganit din. Nag-work. Jesus! Na-wake up ka na ha? Ano ka? Oo. Hindi ka na sleepy? Hindi ka na sleepy? Jesus, Abi ko, sleepy ka pa. Gusto na mag-talkaw? Ha? Din mo una ang toko ng tit. Ha? Din mo una toko ng tit. Gano'n na isa lang. EJ! Din mo una ang toko ng tit. Sumo! Uy. What's that? Ito. Baby, what's that? Dito. B-boy. Baby, what? Jesus. Ha? Ano na ang baby? Ano na? Manong, hindi pa gama. Ano na man? Where are you going, Tito? Hindi na magpunta, kundi na makato, hindi na mag-mention. Nan, Manong, ay. Kay Sharon. Ay, tisa. Jesus.